L'Espagne a donc décidé de réduire ses importations de gaz algérien de 50%, préférant se tourner vers le gaz américain. Comment expliquez-vous ce coup dur pour l'économie algérienne ? Je crois qu'il faut dire que déjà l'Espagne, en fin d'année 2019, elle avait réduit ses importations du gaz algérien de 25%. Parce qu'il y avait des contrats qui n'ont pas été renouvelés et par conséquent, les importations espagnoles ont chuté en 2019 déjà de 25%. Alors, pour les deux premiers mois de l'année 2020, alors les importations espagnols de l'Algérie, ils ont en chute libre, ça veut dire ils ont chuté de 50%, ajouté à 25%, ça veut dire les Espagnols, ils ont tourné le dos aux importations au gaz algérien. Il y a là deux raisons majeures. La première, c'est que le marché européen, il a changé de partenaire. Maintenant, sur le marché, on trouve les Américains, les Russes, les Qataris, les Norvégiens et les Algériens qui étaient, disons, monopolisants sur les 3 dernières décennies, maintenant sont en position de faiblesse. D'abord, le gaz américain, il est moins cher et de qualité, disons, un peu supérieure. Ça, c'est le côté économique. Mais il y a un autre côté, c'est le côté politique. Déjà, entre Alger et Madrid, les choses ne passaient pas très bien. On a vu dernièrement ce qui écrivait la presse espagnole qui considérait que leur ministre des Affaires étrangères n'était pas bien reçu à Alger. Et par conséquent, Alger n'était pas du goût de la presse ni des médias et encore moins de la diplomatie espagnole qui est de plus en plus qui adhère, disons, à la version marocaine, la version légitime du Maroc sur son Sahara marocain. Ça veut dire là déjà on a eu ce problème qui datait de quelques semaines. Oui, Monsieur Charqui, à terme, cette décision de Madrid, quelles seront les conséquences sur l'économie algérienne, sachant que l'Algérie, comme vous l'avez dit, a perdu près de 50% du marché espagnol en moins de 12 mois? Mais je trouve que je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, tout le monde le dit, Alger est dans une grande crise économique et financière. Jamais l'Algérie n'était dans une telle situation très très délicate. Alger est entré dans ce qu'on appelle la vulnérabilité économique. Ça veut dire Alger il n'a pas les moyens de payer ses achats sur le marché extérieur. En plus, il a réduit de 50% son budget de fonctionnement qui n'a pas sans conséquence sur l'emploi, sur le bien-être du citoyen algérien. Et ensuite, l'avenir n'est pas propice, si on peut dire. Les recettes vont encore chuter. On s'attend à ce que les recettes d'hydrocarbures algériens va être entre 20 à 30 milliards, ce qui est loin des 40 milliards il y a 2 ans et très loin des 70 milliards que l'Algérie recevait il y a 5 ans. Ça veut dire que l'Algérie est dans une situation très, très délicate et Alger ne veut pas aller à la Fonds monétaire international. C'est encore complique les choses. Ce qui reste pour l'Algérie actuellement, c'est peser sur les réserves. Maintenant, les réserves, ils sont à 44 milliards de dollars. Pour Bloomberg, l'agence américaine, ces recettes vont tomber à 13 milliards de dollars, je dirais, à 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, ça veut dire l'équivalent de 2 mois d'importation. Merci. Pour l'Algérie. C'est une situation qui n'est pas confortable. Merci à vous. وأنا هون بتوجه للإخوة الجزائريين للشعب الجزائري وبقول لهم كمان شوفوا عندكم شو عم بيصير بالجزائر. تم نشر الكثير من التقارير عن سوناتراك وعن سوناتراك BVI المسجله BVI، يعني مثل ما الكل بيعرفوا بهالدول اللي هن جنات ضرائبيه اللي عاده بيلجأ الاشخاص ليتسجلوا فيهم او يسجلوا شركات فيهم، يا اما لتبييض اما لتهرب ضريبه اما لمسائل من هذا النوع، وهذا الشيء بعتقد معروف ما في كثير نقاش فيه. لما شركه حكوميه بتلجأ الى شركه BVI بتعطي قسم من اشغالها لشركه BVI هذه
وقسم الثاني من اشغالها بتكون بتديره الشركه الوطنيه الام، اكيد بيكون في شيء مريب. هلا لنحكي اكثر من ذلك، في تقرير عملته جلوبال واتش اناليسيس، جماعه جديين وعاملين انفستيجيشن وعاملين تحقيق على موضوع سوناتراك بي في اي، وبيخلص هذا التحقيق له انه هيدي شل كومباني ما فيها موظفين، ما عندها عمليات او مشاريع تشغيليه، يعني وكأن مش كأن التقرير بيقول انها استخدمت واجهه ماليه، ويحكى عن 15 شخصيه بيروح اموال من بي في اي اللي هي اسمها سوناتراك ايضا، واللي الجزائر تقر انه هيدي تابعه لها. هيدي الشركه تاسست باخر الثمانينات، ولكن اعيد تسجيلها بال 2007. نحن تعاقدنا معها بال 2005 واعيد تشغيلها بال 2007. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا، او من دوله اذا بدي اقول لشركه، لانه هون بالوضعيه الحاليه انا متعاقده مع شركه. طيب ليه بده يكون سري؟ في اسرار نوويه بالموضوع؟ هيدا العقد مفروض يكون علني، وكل المعايير الدوليه بتحكي عن شفافيه العقود. هيدا عقد شراء، انا عم بشتري فيول، سعر الفيول معروف عالميا، ما في اشتري فيول بعقد سري. هلا انتبهوا لي على هذه المساله. في شخص تم تجنيسه بالمرسوم التجنيس الشهير بال 2018، هيدا الاسم ملاحق بفضايح وفساد سوناتراك. الرجل عنده جنسيه كنديه وفرنسيه وهو جزائري، بده الجنسيه اللبنانيه، اسمه فريد نور الدين بجاوي. هذا الرجل في مذكره توقيف دوليه بحقه، وفي ملاحق بالجزائر، بايطاليا، ما بعرف اذا في دول اخرى ايضا. تم تجنيسه بال 2018، ويقال، وهون كمان بتمنى اخذ جواب صريح، انه الامن رئاسه الجمهوريه انه هذا الرجل ملاحق، انه في مذكره توقيف بحقه. رغم ذلك تم الاصرار على تجنيسه. هو متزوج من لبنانيه. تعرفوا قال اللي متزوجين من لبنانيات ما بيطلع لهم جنسيه؟ بتعرفوا هيدي القضيه انه قضيه رأي طويل عريض بلبنان؟ بتعرفوا قد ايه في اولاد لبنانيه محرومين الجنسيه اللبنانيه لاسباب اللي بتعرفوها طائفيه ومذهبيه وعم نحمي الدين؟ فريد نور الدين بجاوي تخطى كل هيدي الاعتبارات، تم تجنيسه بال 2018 رغم انه ملاحق، ولحد اليوم ملاحق بمئات ملايين الدولارات. بشو؟ بقضيه سوناتراك، مش بقضيه ابعد من ذلك. 2002 كان بلبنان، 2003 كان بلبنان، كان معه وزير الطاقه الجزائري موجود، بعتذر اسمه يمكن خليل شكيب او شكيب خليل، اعذروني، بتمنى تساعدوني كصحافي بهذه المعلومات. كان موجود ايضا هون. 2005 توقع هذا العقد مع سوناتراك بي في اي، بقي العقد سري. فاتورة الفيول اللي نحن بندفعها عشرات مليارات الدولارات. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا. هون في اكثر معلومات. هيدا عقد شراء فيول بيقولوا من دوله لدوله، انا برايي من مافيا لمافيا. Ce qui est loin des 40 milliards il y a 2 ans et très loin des 70 milliards que l'Algérie recevait il y a 5 ans. Ça veut dire que l'Algérie est dans une situation très, très délicate et Alger ne veut pas aller à la Fonds monétaire international. C'est encore complique les choses. Ce qui reste pour l'Algérie actuellement, c'est peser sur les réserves. Maintenant, les réserves, ils sont à 44 milliards de dollars. Pour Bloomberg, l'agence américaine, ces recettes elles vont tomber à 13 milliards de dollars, je dirais. À 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, ça veut dire l'équivalent de 2 mois d'importation. Merci. Pour l'Algérie. C'est une situation qui n'est pas confortable. Merci à vous. Ce qui est loin des 40 milliards il y a 2 ans et très loin des 70
70 milliards que l'Algérie recevait il y a 5 ans. Ça veut dire que l'Algérie est dans une situation très, très délicate et l'Algérie ne veut pas aller à la Fonds monétaire international. C'est encore complique les choses. Ce qui reste pour l'Algérie actuellement, c'est peser sur les réserves. Maintenant, les réserves, ils sont à 44 milliards de dollars. Pour Bloomberg, l'agence américaine, ces recettes vont tomber à 13 milliards de dollars, je dirais, à 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, ça veut dire l'équivalent de 2 mois d'importation. Merci. Pour l'Algérie. C'est une situation qui n'est pas confortable. Merci à vous.